हेलो एवरीवन। तो आज आमे पढ़मा कम्युनिकेशन बस एंड पोर्ट्स। सो इटा होची सीएचएससी प्लस टू फर्स्ट ईयर रो बुक कल्याणी पब्लिशर रो मु एठारे फोटो दे देबी आपण माने एटा को परचेस करि परबे। ओके आ नोट भी मु धीरे धीरे प्रोवाइड करबी। सो स्टार्टिंग रे पढ़िबा फर्स्ट पढ़िबा कम्युनिकेशन बस कोन। तो कम्युनिकेशन बस टा किछि नाही कलेक्शन ऑफ वायर और ए वायर जेते बेले सीपीयू କିଛି ଇନପୁଟ ନିଏ ସେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇନପୁଟ ନିଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସିପିୟୁ ମେମୋରି ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସିପିୟୁ ଟା ଆଉଟପୁଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ସବୁ କରେ। ଓକେ, ସୋ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର ସିପିୟୁ କୁ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ବ୍ରେନ୍। ଓକେ, ସो ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଇନପୁଟ ଏବେ ମନେ କର ଦେଲି କିଛି ଇନପୁଟ 1 2 3 4 या फिर କିଛି ଟାଇପ କଲି कीबोर्ड रे, तो फास्ट सेटा कम्युनिकेशन बस से वायर साहाଯ୍ୟରେ सीपीयू को जाए, तापर से सीपीयू प्रोसेस करे, मेमोरी स्टोर हुए, से मेमोरी स्टोर हुए ताहा भी से कम्युनिकेशन बस साहाଯ୍ୟରେ स्टोर हुए। कम्युनिकेशन बस थ्रो रे ही से जाए, से डाटा जाए। तापर जेतेबेले से मेमोरी रु किछि आउटपुट बाहरे, किछि सीपीयू जेतेबेले आउटपुट प्रोड्यूस करे, ताहा मध्य कम्युनिकेशन बस साहाଯ୍ୟରେ हुए। ओके, तो से बस रो स्पीड, से कम्युनिकेशन बस रो स्पीड टा केतेटा वायर अछि गोटे सिस्टम रे, गोटे मदरबोर्ड रे से वायर माने को रहे। गोटे मदरबोर्ड रे रैम रोम प्रोसेसर जहाँ भी जेते भी सब जिनिस बेले सब जहाँ भी जेते सब अछि से सब मदरबोर्ड रे ही स्टोर करे कथे। मदरबोर्ड कोन? मदरबोर्ड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। ओके, से कंप्यूटर रे जहाँ भी जेते भी काम हुए ना, ताहा ସବୁ मदरबोर्ड रे जेते भी चिप माइक्रो प्रोसेसर अछि, जेते भी रैम रोम ହେଇଗଲା, जेते भी कम्युनिकेशन बस अछि, रेजिस्टर अछि, ସବୁ गुड़ाक से मदरबोर्ड रे थाए। मदरबोर्ड इज ए हार्डवेयर डिवाइस, हार्डवेयर पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। ओके, तो से कम्युनिकेशन बस रो स्पीड काहा ऊपर डिपेंड करे, केतेटा वायर कनेक्ट हेची। एबे ହେଇଗଲା 16 टा या फिर ହେଇଗଲା 64 या फिर ହେଇଗଲା 32। जदि 64 टा वायर कनेक्ट हेची ताहेले से स्पीड अधिका चले, डिवाइस टा स्पीड बहुत हुए। ओके, तो गोटे वायर रे गोटे बिट ट्रांसफर हुए, गोटे टाइम ने गोटे बिट ट्रांसफर हुए। ओके, आर ई कम्युनिकेशन बस रो स्पीड डिवाइस केते स्पीड हेबो ताहा ऊपर डिपेंड करे। ओके, जदि कम्युनिकेशन बस रो स्पीड अधिक अछि ताहेले डिवाइस मध्ये अधिक स्पीड हेबो। तो एबे जेतेबेले आमे किछि डाटा दो कंप्यूटर को, तो से बिट्स रे कन्वर्ट हे जाए। आ से कंप्यूटर गोटे मीन्स से इंग्लिश बुझी पारेनी, से मेसिन लैंग्वेज बुझे, दैट इज द बाइनरी बिट्स। से बाइनरी बिट्स बुझे, तो जेतेबेले हम डाटा दो ता बाइनरी बिट्स रे कन्वर्ट हुए एवं कंप्यूटर पाखक जाए, से सबू को एसेस करे, प्रोसेस करे, आम मानक आउटपुट देखाए। ओके, तो ये कम्युनिकेशन बस रो स्पीड होची 100 किलोमीटर पर आवर। ओके, एवं ये कम्युनिकेशन बस रो स्पीड मध्य अति जरूरी अटे गोटे डिवाइस रो स्पीड को ये करबा पई। क्यों पाथ रे से गले शीघ्र पहुंचीबो, सेटा सब कम्युनिकेशन बस टा से डिसाइड करे। गोटे सेकंड रे ए मिलियंस ऑफ बिट्स, गोटे सेकंड रे 1 मेगाहर्ट्ज, एक सेकंड रे 1 मेगाहर्ट्ज बिट्स टा ट्रांसफर हुए। ओके, से वायर्स रे, से कम्युनिकेशन बस रे। तो भाबी नियंतु गोटे आवर रे केते ट्रांसफर होथिबो। आउ से बिट्स बाइनरी बिट्स गुड़ा कौन? 1 आउ 0। 1 माने ट्रू, 0 माने फॉल्स। ओके, सो एठारे देखि नंतु एटा हेउछि माइक्रो प्रोसेसर, देन एटा मेमोरी, देन एटा आउटपुट पोर्ट आउ इनपुट पोर्ट। आउटपुट पोर्ट मीन्स जो पोर्ट माने नथिंग बट ए लाइक ए मीन्स ए पोर्ट मीन्स ए जो आमे क्लिक करूं बेले जो आमे केबल कनेक्ट करूं ताहा को आमे पोर्ट कहूं।
ओके आउटपुट पोर्ट माने जो पोर्ट साहाय्य हम आउटपुट डिवाइस माने को कनेक्ट करूँ आ इनपुट पोर्ट माने जो डिवाइस जो से पोर्ट साहाय्य हम इनपुट डिवाइस माने को कनेक्ट करूँ तो बस टा 3 प्रकारर तीनटा 3 टाइप्स ऑफ बस अच्छी ओके तो फास्ट आसीगला आमर एड्रेस बस देखि नांतु एड्रेस बस सेकंड आसीगला डाटा बस एंड थर्ड आसीगला कंट्रोल बस एड्रेस बस कौन करे जो मेमोरी आउ इनपुट आउटपुट डिवाइस रो एड्रेस मानको से स्टोर करी रखी थाए एबे मते कीबोर्ड एक्सेस करिबार अछि तो फास्ट से कीबोर्ड रो गोटे इनपुट डिवाइस तो तार गोटे एड्रेस थिबो तो से एड्रेस टा कौन हुए से एड्रेस टा सीपीयू पाखो को जाए दैट सीपीयू देन रिकॉग्नाइज दैट आई एम यूजिंग ए कीबोर्ड ओके तो से डाटा नहीं तो से एड्रेस बस रो कामटा सेटा जेते बेले एटा गोटे यूनिडायरेक्शनल मींस गोटे डायरेक्शन रे ही डाटा ट्रांसफर हे पारे एबे जो एड्रेस थाए ना सेटा खाली गोटे डायरेक्शन ही ट्रांसफर हे सीपीयू किछि हमकु एड्रेस बस सहायता दे पारिबनी ओनली वन डायरेक्शन एथारे मतलब एरो भी अच्छी देखा जाउछि एड्रेस बस उस एड्रेस बस गोटे डायरेक्शन रे ही ट्रांसफर हे पारिबो ओके सो एड्रेस बस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेस बस हे पारे डिफरेंट बीट रो हे पारे 8 बीट हे पारिबो 16 बीट हे पारिबो 32 बीट्स हे पारिबो 64 बीट्स हे पारिबो तो बहुत गुड़ा एड थाए आउ ए एड्रेस बस रो स्पीड टा डिवाइस बस मध्य डिवाइस मानक स्पीड ऊपर मध्य एटा डिपेंड करे ओके तो एबे पढ़िबा डाटा बस टा कोन डाटा मींस ए किसी डाटा ऊपर ही काम करूथिबो एड्रेस बस मींस एड्रेस ऊपर काम करथिबो आ गोटा अछि कंट्रोल बस कंट्रोल मींस किसी कंट्रोल करथिबो तो से वर्ड रे ही तार मीनिंग अछि ओके तो डाटा बस मींस किसी डाटा हमको ट्रांसफर करबा अछि एबे मु किसी एंटर कली तो से सेटा डाटा ही गला एबे कीबोर्ड रे मुई इंग्लिश टाइप कली तो से डाटा किसी गला तो सेटा डाटा ही गला तो से डाटा जेते बेले सीपीयू को जाए तो सेटा डाटा बस साहाय्य रे जाए या फिर सीपीयू किछि जदी बेले पठौछि किछि जदी मॉनिटर रे शो करोछि तो ताहा भी डाटा बस द्वारा ही होय तो फास्ट आसिला डाटा बस टा डाटा ट्रांसफर करे ओके सीपीयू रु मेमोरी को ट्रांसफर हुए या फिर सीपीयू रु इनपुट आउटपुट डिवाइस को ट्रांसफर हुए या फिर वाइस वर्सा मींस बाई डायरेक्शनल मेमोरी रु सीपीयू को ट्रांसफर हे पारिबो एवं इनपुट आउटपुट डिवाइस रु सीपीयू को भी ट्रांसफर हे पारिबो तो इतार किछि काम नाही बस सेंड डाटा सेंड करे एवं रिसीव करे आ हमको देखाए ओके एटा भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिट्स रो हे पारिबो 8 बिट 16 बिट्स एटसेट्रा देन आसीगला कंट्रोल बस कंट्रोल्स द सिग्नल ओके एटा हला सिग्नल कंट्रोल कले जेते बेले सीपीयू किछि बिजी थिबो तार वर्क करूथिबो तो एबे मु इनपुट देबी बेले सेटा बेले से सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देबो कि हां एटा एक्सेप्ट कर एटा शो करा तो एटा कर सेटा कर माने से इंस्ट्रक्शन देबो तो सेटा से कंट्रोल करी एटा भी गोटे बाई डायरेक्शनल तो एटा हला कोन व्हाट टू ये हला डिवाइस को मैनेज करे मींस डिवाइस रो डाटा मानन को से बेले केते बेले कोन हेबो व्हाट टू डू एंड व्हेन टू परफॉर्म बेले व्हेन टू परफॉर्म एंड व्हाट टू परफॉर्म से कोन डिवाइस कोन केते बेले शो करिवो ताहा सब से डिसाइड करे कंट्रोल बस नथिंग बट कंट्रोल द डिवाइस डाटा ओके देन आसी गला हमर पोर्ट्स माने कोन it is a point it is a like a point means ये हला कोन हेल्प करे हमको जेते बेले हमको किछ एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करिवार थिबो गोटे कंप्यूटर रे तो सेते बेले पोर्ट्स काम को आसे जेते बेले पोर्ट्स इज नथिंग बट ए पॉइंट ओके फिजिकल पॉइंट तो जेते बेले हमको किछ इन्फॉर्मेशन फाइल शेयर करिवार थिबो जेते बेले मो फोन को मोर लैपटॉप रे कनेक्ट करिवार अछि तो मु केमिति कनेक्ट करिवि गोटे आनबी मोर से प्लग आनबी चार्जर प्लग आनी के एथि कनेक्ट करिवि एवं फाइल शेयर करिवि तो से पोर्ट द्वारा ही हम सब ये सब काम करि थाउ ओके
तो से पोर्ट गुड़ाक मतलब କେଉଁଠାରେ ଥାଏ ସେ ପୋର୍ଟ ସ୍ଲଟ୍ସ ଗୁଡାକ ସବୁ ମଦର ବୋର୍ଡରେ ଥାଏ। ମଦର ବୋର୍ଡ ଏ ସବୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏସବୁ ଦିଆହେଇଛି ସିରିଏଲ ପୋର୍ଟ, ପାରାଲାଲ ପୋର୍ଟ, PS2 ପୋର୍ଟ, ଗେମ୍ସ ପୋର୍ଟ, VGA ପୋର୍ଟ, ଏସବୁ ଆଗକୁ ପଢିବା। ଡିଜିଟାଲ ଭିଡିଓ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ଦେନ୍ ଇଥରନେଟ ମୋଡେମ, ଏସବୁ ଏଠାରେ ଅଛି। ତ ସିରିଏଲ ପୋର୍ଟ ମାନେ କଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ମତଲବ ଆଗ କାଳରେ ଏଇଟା ସବୁ ୟୁଜ ହଉଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ମୋଡେମ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରେ। ଏବଂ ଯେତେ ବି ଯଦି ପ୍ରିଣ୍ଟର ୟୁଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ୟା ଫିର ସ୍କାନର, ୟା ଫିର କିବୋର୍ଡ, ୟା ଫିର ଯେତେ ବି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଡିଭାଇସ ଅଛି, ଇନପୁଟ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ, ସେଟାକୁ ବି କନେକ୍ଟ କରେ। ଏବଂ ଏଥିରେ 6 ପିନ୍ ଥାଇପାରେ, ୟା ଫିର 9 ପିନ୍ ଥାଇପାରେ, ୟା ଫିର 25 ପିନ୍ ଥାଇପାରେ। ମିନିମମ୍ ଏଥିରେ 9 ପିନ୍ ଥାଏ। ଓକେ, ତ ଏଟାର ସ୍ପିଡ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଥାଏ। ଏଟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଥିଲା ଆଗ, ଏଇଟା ୟୁଜ ହଉଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ଏଟା ରିପ୍ଲେସ ହେଇଯାଇଛି ୟୁଏସବି କେବଲ, ୟୁଏସବି ପୋର୍ଟ। ଓକେ, ସେଠାରେ ରିପ୍ଲେସ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଭେରି ସ୍ଲୋ, ମିନ୍ସ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହଉଥିଲା ଏବଂ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉଥିଲା ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ସିରିଏଲ ପୋର୍ଟସରେ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ ହୁଏ। ଏବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯାଇପାରିବନି। ଏବେ ଗୋଟେ ୱାୟାରରେ ଯଦି 1 ଯାଉଛି, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାୟାରରେ ସେ ବୋଲେ ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଯାଇପାରିବନି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିବନି। 1 ବାଇ 1 ସେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ ହୁଏ। ଓକେ, तो ଏଇଟା ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ଲଟର, ପ୍ରିଣ୍ଟର, ୟା ଫିର ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମେରା, ୟା ଫିର ଯାହା ସବୁ ଏଇଟା ବେଲେ କନେକ୍ଟ କରିବ। ପିସି ଟୁ ପିସି ଯଦି କିଛି ଫାଇଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛ, ତ ସେତେବେଲେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କେବଲ କନେକ୍ସନ ଦିଏ। ସେଟା ସବୁ ଅଛି। ପାରାଲାଲ ପୋର୍ଟ ଆସିଲା। ପାରାଲାଲ ପୋର୍ଟ ବି ଲାଇକ୍ ଏ ସିରିଏଲ ପୋର୍ଟ, means it is also an old port, means ଆଗ କାଳରେ ଏଇଟା ସବୁ ୟୁଜ ହଉଥିଲା। ଏବେ ୟୁଏସବି ପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ସବୁ ୟୁଜ ହେବାଟା କମିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପାରାଲାଲ ପୋର୍ଟରେ କଣ ହୁଏ? ପାରାଲାଲ ପୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ବିଟ୍ ଗୁଡାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ ହୁଏ, ପାରାଲାଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ସ୍କାନର, ୟା ଫିର ଗଲା ପ୍ରିଣ୍ଟର, ତାହା ସବୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ସବୁ ୟୁଜ ହୁଏ। ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ବାଇ ଡାଇରେକ୍ସନାଲ। ଓକେ, ସୋ ଏଇଟା ବି ସେମ୍। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାରାଲାଲ ପୋର୍ଟ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲ ପୋର୍ଟ ୟା ଫିର ସିରିଏଲ ପୋର୍ଟ। Then it is a 25 pin model, means 25 टा पिन थाए ସେଥିରେ minimum. Then ଆସିଲା PS2 port. Okay, तो PS2 port means ଏଇଟାର full form ହେଲା personal system port. Okay, ତ ଯେତେବେଲେ ଆମେ କିଛି means keyboard ହେଇଗଲା, या फिर mouse ହେଇଗଲା, या फिर କିଛି ୟୁଜ କରୁ, ଆମେ କିଛି ବି କନେକ୍ଟ କରୁଥାଉ, ଏଇଟା ବି ଆଗ କାଳରେ ହିଁ ୟୁଜ ହଉଥିଲା। ଓଲ୍ଡ ପୋର୍ଟ ଗୁଡାକ ଏଇଟା ସବୁ ଏ ବି ୟୁଏସବି ଦ୍ଵାରା ରିପ୍ଲେସ ହେଇଯାଇଛି। ତ ପର୍ସନାଲ ସିଷ୍ଟମ ପୋର୍ଟ ମାନେ କିଛି ଯଦି ଆମେ କିଛି କନେକ୍ଟ କରୁଛୁ, या फिर କିଛି ଯଦି ଆମେ କିବୋର୍ଡ ମାଉସ ୟୁଜ କରୁଛୁ, ତ ସେଥିରେ ଏଇଟା ସବୁ ୟୁଜ ହଉଥିଲା। ଏଇଟା ଅଲସୋ ଇଟ୍ ଇଜ ଏନ୍ ଓଲ୍ଡ ପୋର୍ଟ। ଆଉ ହେଲା ଏଇଟା IBM ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ ଆସିଗଲା ଆମର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସିରିଏଲ ବସ୍ ମିନ୍ସ ୟୁଏସବି। ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁ ୟୁଏସବି କେବୁଲ। ଦେଖେ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ୟୁଏସବି କେବୁଲ। ଓକେ, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଏନ୍ ୟୁଏସବି କେବୁଲ। ଏଇଟାକୁ ୟୁଏସବି କେବୁଲ କହୁ। ସୋ ଏବେ ହେଲା ୟୁଏସବି କାହାକୁ ରିପ୍ଲେସ କରିଛି? ପାରାଲାଲ ସ୍ଲଟ, ପାରାଲାଲ ପୋର୍ଟ, ସିରିଏଲ ପୋର୍ଟ, ଆଉ ଆସିଗଲା PS2 ପୋର୍ଟ, ତାହା ସବୁକୁ ରିପ୍ଲେସ କରିଦେଲା ୟୁଏସବି। ଏଇଟା କେବେ ଆସିଥିଲା? 1997 ରେ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଏବେ ମତେ କିଛି ମୋ ଫୋନର ଫାଇଲ ଗୁଡାକ ଲ୍ୟାପଟପ ରେ ରନ୍ କରିବାର ଅଛି, ୟା ଫିର ଲ୍ୟାପଟପ କୁ ଆଣିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଇ ପିନ୍ କୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପିନ୍ ଅଛି, ଏହାକୁ ମୁଁ ୟୁଏସବି ରେ ଲଗେଇଦେବି। ଦେନ୍ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି, ଦେନ୍ ହେଲା ଏଇଟାକୁ ମୋବାଇଲ ରେ କନେକ୍ଟ କରିବି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆରାମସେ ମୁଁ ଭେରି ଇଜିରେ ମୁଁ ଫାଇଲ ଗୁଡାକ ଆକ୍ସେସ କରିପାରିବି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ସ୍ପିଡ
ଏଇଟା ହେଲା ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ସ୍କାନର ମାଉସ୍ କିବୋର୍ଡ ଗୁଡାକ ସବୁ କିଛି ଆମେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ବି କନେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଡିଭାଇସ୍ ହେଇଗଲା ଇନପୁଟ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ୍ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ କନେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଦରକାର ପଡେ। ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଏ ସଫ୍ଟୱେର। ଓକେ, ତ ସେ ସଫ୍ଟୱେର ଯେତେବେଳେ ଇନପୁଟ ଆଉଟପୁଟ ରେ ପ୍ରି ଇନଷ୍ଟଲ୍ଡ ହେଇଥାଏ ଆଇ ଥିଙ୍କ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ୟା ଫିର ସ୍କାନର ୟୁଜ କରେ ସେତେବେଳେ ହେଲା ସେଟା ମୋତେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ ପଡେ, ନହେଲେ ମୁଁ ୟୁଜ କରିପାରିବିନି, ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ସ୍କାନର କୁ ୟୁଜ କରିପାରିବିନି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଗଲା ଆମର ଭିଜିଏ ପୋର୍ଟ। ଭିଜିଏ ପୋର୍ଟ ଇଜ ଏ ଭିଡିଓ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କଣ ନା ସମଥିଙ୍ଗ କଣ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଭିଡିଓ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏରେ। ଓକେ, ଭିଡିଓ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏରେ ମିନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ମତେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କନେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ବି ସବୁ ଓଲ୍ଡ ଗୁଡାକ ଅଛି, ମିନ୍ସ ଓଲ୍ଡ ରୁ ଆମେ ନିୱେଷ୍ଟ କୁ ଆସୁଛୁ, ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ରୁ ନିୱେଷ୍ଟ କୁ ଆସୁଛୁ। ସୋ ଭିଡିଓ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏରେ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ ଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କନେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ୟା ଫିର କଣ ଭିଡିଓ ଶୋ କରିବାର ଅଛି, ଏନାଲଗ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ସେଇଟା ସବୁ ଥିଲା। ଏନାଲଗ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ଯଦି ଶୋ କରିବାର ଅଛି ତ ଆମେ ସେଟା ୟୁଜ କରୁଥିଲୁ ଭିଜିଏ ପୋର୍ଟ। ଏଠାରେ ଥିବ ଭିଜିଏ ପୋର୍ଟ, ଏଇଟା ହେଲା ଭିଜିଏ ପୋର୍ଟ। ତ ଏଟା 15 ପିନ୍ ମିନ୍ସ ଯୋଉ ଡଟ ଡଟ ଗୁଡାକ ଦିଶୁନି ସେଟା ହେଲା ପିନ୍। ଓକେ, ସୋ ଏଟାରେ 50 ହୋଲ୍ସ ଥିଲା, ଆଉ କନେକ୍ଟ ମନିଟର ଯୋଉ ଭିଡିଓ କାର୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିଡିଓ କାର୍ଡ ଥିଲା ସେଟା ସେ କନେକ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଓକେ, ନା ଆସିଗଲା ପାୱାର କନେକ୍ଟର। ପାୱାର କନେକ୍ଟର ମିନ୍ସ ଯୋଉ ଆମେ ଯଦି ଏବେ ଲ୍ୟାପଟପ ର ଚାର୍ଜର ଦେଖିବା ତ ସେ ଚାର୍ଜର ଟା ଯୋଉ କୁଲର ୟା ଫିର ଗଲା ଆମର ୱାସିଂ ମେସିନ ୟା ଫିର ଗଲା ରେଫ୍ରିଜରେଟର ବଡ ବଡ ଯୋଉ ଡିଭାଇସ ସେମାନଙ୍କର ସେ ମେସିନ ର ଯୋଉ ଚାର୍ଜର ଦେଖିବା ତ ସେ ଏନ୍ତା ତିନ ଟାଇପ ର ଥାଏ, ମତଲବ 3 ପିନ୍ସ ଥାଏ। ତ ସେମ୍ ଏଜ ଦ ପାୱାର କନେକ୍ଟର ମିନ୍ସ ଆମେ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପାୱାର ସହିତ କନେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ, ଆଗ କାଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପାୱାର ସହିତ ଆମେ କନେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆମେ ରନ୍ କରିପାରିବୁ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଥ୍ରୀ ପିନ୍ ଟାଇପ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, 3 pronged plug ଲେଖା ହେଇଛି, ଏମିତି ଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ କନେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପାୱାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ରନ୍ କରୁଥିଲୁ। ଓକେ, ତ ଏବେ ଆସିଗଲା ଫାୟାର ୱାୟାର ପୋର୍ଟ। ଓକେ, ଫାୟାର ୱାୟାର ପୋର୍ଟ ଟା ଭେରି ସ୍ପିଡ। ଓକେ, ସେଟା ଏବେ ଯଦି ମତେ କିଛି ଫାଇଲ କିଛି ଆକ୍ସେସ କରିବାର ଅଛି ୟା ଫିର ଗଲା ମତେ କିଛି ଭିଡିଓ ୟା ଫିର କିଛି ଡାଟା କୁ ଆଣିବାର ଅଛି କେଉଁ ଡିଭାଇସ ରୁ ୟା ଫିର କିଛି ଗଲା ମୋବାଇଲ ରୁ ୟା ଫିର ଯାହା ବି ଯୋଉଥିରୁ ଯଦି ଆଣିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଫାୟାର ୱାୟାର ପୋର୍ଟ ଟା ୟୁଜ କରୁଥିଲୁ। ଓକେ, ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେରି ଫାଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଏପଟେ ବି ଅଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ, ସେତେ ତ ବେଲେ ବେଲେ କହିହବନି, ତ ଏଇଟା ବି ଏବେ ୟୁଜ ହଉଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ। ଏଇଟା ଆପଲ ଦ୍ଵାରା ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏଠାରେ 4 ପିନ୍ ଫାୟାରୱାଲ ହେଇଗଲା ୟା ଫିର 6 ପିନ୍ ହେଇଗଲା ୟା ଫିର 9 ପିନ୍ ହେଇଗଲା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ପିନ୍ ର ଫାୟାର ୱାୟାର ପୋର୍ଟ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ସ୍ପିଡ ଟା ଆଉ ହେଲା ଡାଟା ମେଗାବିଟ୍ସ ରେ ଟ୍ରାଭେଲ ହୁଏ। ଏବେ ଆସିଗଲା ମୋଡେମ ପୋର୍ଟ। ମୋଡେମ ପୋର୍ଟ ମିନ୍ସ ଯୋଉ ପିସି ର ଗୋଟେ ମୋଡେମ ଥାଏ, ମୋଡେମ ମିନ୍ସ ମଡୁଲେଟର ଡିମଡୁଲେଟର ମିନ୍ସ ସେ ନେଟୱାର୍କ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋଡେମ ୟୁଜ କରିଥାଉ ଆମେ। ତ ମୋଡେମ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କିଂ ଡିଭାଇସ, ତ ସବୁ ପିସି ମୋଡେମ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ପିସି ର ମୋଡେମ ଥାଏ, ତ ସେ ମୋଡେମ ଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋଡେମ ପୋର୍ଟ ଟା ୟୁଜ କରୁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଗଲା ଇଥରନେଟ ପୋର୍ଟ। ଇଥରନେଟ ପୋର୍ଟ ଏବେ ୟୁଜ ହଉଛି। ଓକେ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁ ଯାଉ, ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ତ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ନେଟୱାର୍କ କିଛି ନଥାଏ ୟା ଫିର ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ କିଛି ନଥାଏ, ଆମେ ଇଥରନେଟ କେବଲ ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆମେ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଏ କେବଲ which is at very high speed ଇଣ୍ଟରନେଟ କୁ ସେ କନେକ୍ଟ କରେ, ହାଇ ସ୍ପିଡ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସହିତ ସେ କନେକ୍ଟ କରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ବୋଲେ ସବୁ ପୋର୍ଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଥରନେଟ କାର୍ଡ ଥାଏ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଥରନେଟ ଯେତେବେଳେ ୱାୟାର ଲଗାଉ ସେତେବେଳେ ଇଥରନେଟ କାର୍ଡ ଟା ଏସଏସ୍ ହୁଏ। ଓକେ, ଆଉ ଡାଟା ଟା ଭେରି ସ୍ପିଡ, ବହୁତ ସ୍ପିଡ ରେ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ ହୁଏ। ଓକେ,
means very speed with speed बहुत very speed इटा इंटरनेट एक्सेस करी थाए नेक्स्ट आसीगला हमर गेम पोर्ट टा कौन ए गोटे जॉयस्टिक अब मो गेम किछि खेलिबार अछि मते मते किछि गेम खेलिबार इच्छा लाଗୁଛି तो मते मो पाखे किछि नाही मो पाखे बस से जॉयस्टिक अछि आउ किछि मतलब डिवाइस नाही तो मो पाखे लैपटॉप गोटे अछि तो मो से जॉयस्टिक रो से केबल आई थिंक कौन थाए तो ताको नहीं कि जदि से गेम पोर्ट रे लगे देबी तो मु आराम से जॉयस्टिक यूज करिके ना मु गेम खेली पारिबी तो हैला नहीं जी तो सेटा एबे रिप्लेस हो जाइछि यूएसबी केबल सहित खत्म नाउ देखिबा डिजिटल वीडियो इंटरफेस ये फिर डीवीआई पोर्ट ओके तो इनो किछि नहीं जेते बेले किछि वीडियो कार्ड ही गला या फिर कौन बेले किछि वीडियो या फिर कौन देखिबार अछि तो सेथिरे सेटा हमें यूज करू डीवीआई पोर्ट गुड़ाक यूज करू ओके एटा हला वेरी पॉपुलर आउ एबे देखिबा हमें सॉकेट्स मीन्स ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇୟରଫୋନ ଟା लैपटॉप रे लगोना ଇୟରଫୋନ ହେଇଗଲା ହଁ ଇୟରଫୋନ ଏକା या फिर କିଛି ସ୍ପିକର ର ୱାୟରଲେସ୍ ୱାୟର୍ଡ ସ୍ପିକର କିଛି ଥାଏ ତ ସେଟା ଯଦି ଲଗଉ ତ ସେ ଲैपटॉप ର ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଅଧିକ ହୁଏ ଆମେ ଇୟରଫୋନ ଲଗେଇକି ଶୁଣି ପାରୁ ଲैपटॉप ରେ तो से जो पोर्ट गुड़ाक न थाए ना सेटाକୁ सॉकेट्स कहती एबे स्पीकर ହେଇଗଲା साउंड कार्ड ହେଇଗଲା या फिर माइक्रोफोन जिते भी थाए ना सेटा सब सॉकेट्स रे जाए ओके सो थैंक यू एवरीवन आउ एठार नोट मु धीरे धीरे प्रोवाइड करिवि या फिर टेलीग्राम चैनल गोटे खोलिबा और सेथिरे मु नोट सब दे देबी एवं एटा हला गोटे बुक रू पढ़ोछि एबे तो आपनको टिके प्रोब्लेम होथिबो नोट पाई तो मु नोट गुड़ाक देदेवी किछि स्ट्रेस नेबार दरकार नाही एवं एटा सब देखि नेबे मु जहा जहा कहली सेटा सब को नोट बने चलंतु देखि देखि नोट बने चलंतु तो आपनको पाई इजी हेबो ओके थैंक यू ऑल आउ भल लागिला बेले प्लीज सब्सक्राइब करन लाइक करन शेयर करन आउ आउ आगे बहुत गुड़ाक वीडियो नहीं के आसी मु थैंक यू